tellement mɔgɔw bɛna lagosi caya k'aw sɛgɛrɛ ka lagosi caya finalement a bɛna taa dɔ sɔrɔsi dɔw kunkolo la ko jama dɔw ko mɔgɔ dɔw bɛ yen k'olu t'aw fɛ n'an ye coup d'état kɛ donc an bɛ ninnu lafaamuya mais aw yɛrɛ nana k'aw sigi k'aw bolo fila sigi ka ko dɔ ta ten mais jugu minnu bɛ yen aw yɛrɛ b'u dɔn fɛn minnu don min ye dabaliya ban CNT mɔgɔ dɔw sɔrɔla o ko la Assimi yɛrɛ bolo ye CNT sɔrɔsi yɔrɔ ko de ko sɔrɔsiw ka ca CNT kɔnɔ Assimi ye CNT sɔrɔsi minnu don olu caman olu yɛrɛ dɔw b'a ko la olu dɔw b'a ko la fo ka na tamasiyaki dɔw sɔrɔ a la k'a sɔrɔ ni kuma fɔra dɛ ni kuma fɔra anw ye page dɔ lajɛ o page o ye ni kuma fɔ coup d'état in bɛna kɛ cogo cogo u bɛ wulikajɔ min na pour que ka coup d'état kɛ nin fɔra ala ma mɛn n bɛna nin kala yan'an ka taa se parce que an kɔrɔkɛ Segu Tunkara ale minɛlen don a minɛlen don fɔlɔ an b'a fo yan yan'an ka taa don ale ka dossier kɔnɔ parce que an ye Maliki Konate an y'o kumakan mɛn mais an bɛ tila ka na an bɛna fɔlɔ an bɛ tɛmɛ nin na an ka nin lamɛn page in bɛna min fɔ an ka lamɛn coup d'état in bɛna préparer la cogo di. Avertissement. Mali France, la vie d'Assimi Goïta menacée. Un projet d'assassinat concocté depuis l'Élysée. La Légion étrangère française bientôt en action. Chris Siapi continue nuit et jour son travail d'investigation. Peu importe les nouvelles, bonnes ou mauvaises, notre devoir est de les partager pour maintenir les Ivoiriens en particulier et les Africains en général en état d'éveil et d'alerte. Là, je vais m'adresser à nos frères et sœurs du Mali. Écoutez-moi bien. Selon certaines de nos sources, un mauvais coup fourré se prépare contre le régime de transition du Mali. Dans les prochains jours, la France-Afrique envisage ni plus ni moins que d'éliminer physiquement le colonel Assimi Goïta et ses fidèles compagnons, tout comme le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. On leur reproche de persister à chasser l'armée française du Mali et d'humilier la France dans son précaré qu'elle tient absolument à garder. Il est évident que sans cela, la France va s'effondrer sur les plans économiques, politiques et géopolitiques. C'est donc une question de vie ou de mort pour les héritiers de De Gaulle et de Napoléon. En effet, des informations persistantes et convergentes nous font comprendre qu'ordre aurait été donné à la Légion étrangère de maquiller un bataillon noir en uniforme malien avec la complicité de quelques félons présents parmi les FAMA pour mener un raid direct sur la position d'Assimi Goïta ou lui tendre une embuscade et le neutraliser définitivement pour cause d'outrage à Sa Majesté, la puissance néocoloniale française. Les frontières sud avec la Côte d'Ivoire, ouest avec le Sénégal et est avec le Burkina Faso et le Niger sont en train d'être garnis de commandos opérationnels qui comptent converger sur Bamako pour cette revanche recherchée contre ceux qu'on appelle à Paris les colonels fous de Bamako. Chris Siapi tient ces infos d'un colonel de la troupe néocoloniale, un peu éméché, qui a parlé avec fierté de cette opération qui est supposée redorer le blason de la puissance française qui se dit humiliée au Mali. Or, comme on le dit, un complot éventé est pratiquement un complot perdu, car un homme averti en vaut deux. Je conseille donc au régime de transition du Mali de bien resserrer leurs rangs et de se tenir prêts sur toutes leurs positions, y compris dans le ciel. Cette information est classée catégorie A1. Chris Siapi ne ment pas. Merci. Effectivement, Chris Siapi ne ment pas. Ni page, nous ne voyons ni Alassane nga vogalui. Tuabouye ni page nini. Ivoirien yɛrɛ ye miliyɔn hakɛ min don a la pour que u ka nin dɔn parce que nin bɛ bɔ ni fɛn o fɛn ye a bɛɛ de bɛ kɛ ninnu bɔra ni nin ye Chris Siapi bɔra ni nin ye nin coup d'état ko kuma in ye avant ça a bɔra n'a ye depuis semaine jan dernier le 11 le 12 o mɔgɔw y'o lajɛ a dun fɔra yan ko mɔgɔ dɔw tubabuw bɛ ka mɔgɔ dɔw bila ka don Côte d'Ivoire fɛ ka don Sénégal fɛ o mɔgɔw bɛna mɔgɔ wɛrɛw de labɛn a n'an ka sɔrɔsi dɔw sadi jamana wɛrɛ mɔgɔw don mais a n'an ka sɔrɔsi dɔw sadi miliyariw de dilen don u ma miliyɔnw de dilen don u ma a n'an ka sɔrɔsiw u bɛ Mali teni don ka Mali berew don sadi n'u ye Assimi yɛrɛ sɔrɔ u ka Assimi yɛrɛ éliminer ka bɔ a la ka minɛ tɛrɛ ka faga direct ne de bɛ jouer la o bɛ jouer la jamana bɛ cogo min na mais sɔrɔsiw kɔni ne kɔni dabaliya banna ni de bɛ jouer la ni Assimi sɔrɔla k'a faga
ore ka manya e seli fe selintini fe asimu sella kuluba u bora no asimu srana awa asrane do ate jigi fanyme woron to bama gura non a misri to misri mesuba la to bosola misri ate seli asrane do ate seli bosola misri ate seli no abe seli kuluba di wa ate sari kati kuluba o ya banele fokunu na bora kata murbo keta kaburula suno kati kuluba malen do sigile no ka asimu yerebe deturi chogomina saruga asimu faka nuye Sadio Camara u ko faka ku boy France ga intérêt kama o perevu mu Chadio mbora no Chadio mbora ka marché France kama kuna shini Chadi président aga ali premier ministre ndaka mogobe mogo munu marchera ku mine katla ka do faka katla ka do goshika France ka intérêt kama alors que wula ku ga jamana de défend ba Chadi président fleni afa sara fangala chogumna atanga baka France ka intérêt de ke wa be sa fangala ti ni awa go Mali jalen do mbi akaita Mali beta no mana kanu ne asim baga ke Mali de sorasi no baga ke Mali de na soroko ube fakan jamfadi wallahi billahi ube so France ka fem bela jelema ube so France ka fem bema iba ye Chadi baga mike ani ko to mun baga ke jamana ngono ube so France ka fem bema onde javalen do donc tubabu bu sago ke on nakataga sura here mandi joy mena fara sura simbi yere fagola munu bugu yere fagola o malen do de be wuli je sadiki ga jamana kuma bo do de be wuli numa galonda jamana la do de be wuli ko jamana yere tochi do de be wuli ka fara jugu yere kan kata kibita coup d'état ka président kuma be fo ibe buwa fane mangame asimba ka filmu tourner akerata donata borata mais comme était Mali kono était Mali kono la comme ni be anga ba ya pas de problème terige côté problème yo o rega mande afo comme malien te kele malien den jugu ani malien den nyuma comme malien den jugu foli jaw be digi dowla o digira Mali ki konatila amese Mali ki konati amesa ka kuma ma après o digiro fena lay wakati mina Chadi président ma ka population ne kufaga wakati mina bugu do kasola wakati mina bugu fenge aw bora ayaw da sago fo asima mo shimine ka do kasola wore kama ni sous raison belaje démocratie modèle do bon fi ate dien fanchi démocratie modèle do bon fi ambes no belaje ni mbalaw mais si sande o wakati kele nay asimu dia ina fo ba e ato makorom bora ka bandaw tanto ya ko kalo saba o yeminge ko ibeka ka sangolo vlamoke parce que bandaw sera ka mike o yo liga intérêt de défanier bandaw sera ka bandaw me fa ka fem no signer o yo liga intérêt de ni tubabu ko ma ko barabo ko wa ki kan ko dugu ibaka baran ga kan ko dugu e baka liga intérêt de défense mais asimu no ka maliga intérêt de défense kelebe ni woro de daw wa usigile no de ku wa kabi ala kuda elle a outra fois que c'est aux frontières au Canada elle wa djien be datu ni mi bo kata jamana wala ko bo kata jamana wa election era kumate asimu ntebo obe tlaka wulu ya kule na ka wulu ya kuma ubela kani fanga kele ni ya onyala ni tabe mina o kataka ke o kataka arme be bubulu djien fe be bubulu an wa kila ko fe ware do menno de do djien teke ni kama ka fo kibanga jamana de mine ko ka di tubabuma ama to gendore kama de an o kanga heredi on va here autafle antafle club badurwa bawara on français ko fo jam oliba jamana to mara chomina ora kama na fara ko afrique maka indépendance fete kangi daji to kunali afrique dugute mi indépendance ta folo ebe indépendance ta katami masura ka jamana fo afrique noire ebe indépendance ta katami ebe indépendance ta itati armée moga munu ma fe tise ka ni armement saïda ni moga munu ma fe ga war dunta kana temenika moga munu ma fe ga jamana ko ne ga kata c'est comme façade de d'adir de la gafo sous préfecture et français sous préfecture de donc est sigilé do non au lieu de be commander kataka afrique a dugu bebe tini donc ni ma so tama
Nima so utama coup d'état de ba nyenebo o ma bariga bane munu bora coup d'état aw dongu to kala nimi so mo bala u to rebe mes la bana kungere nimi so mo bala mo munu tara coup d'état ke mo mi so mo bala sa o colonel Amadou Keita abe sente kono asimunde ya sebe hornyala ka taka bo mugudala kana na sente kono colonel odo baba Hamed Sema o yestroka kay ale photo bi abe afleni ni afle o ni fleni obala oba coup d'état la obala oba coup d'état la de obala o chaimba coup d'état la ayrat o to be mini ayra fenga taramini afin to tarami capitaine Idrissa Kone o fene bala be coup d'état la ngo coup d'état mi kera bala capitaine Idrissa Kone a bala o be coup d'état la Moussa Kojo a be coup d'état la Moussa Kojo a fene be coup d'état la sorasu ni civilu wa o dorantere mo chama bala mo chama ne be sadi mo chama be kerefe sadi arajo barakela o bala mo munu yo kelew ke u bala milliardaire u bala mo chama bala billahi u chama bala soma u bala karamo u bala bede be koina ni jamfa en bede bala ngo bede ba kola Sidiki Traoré abakono ngo Sidiki bakono Sidiki Traoré afene bakono Amadou Diallo fla bakono billahi mais mingra dusugashi daye maninga bakono Keita maninga yere de ku maninga ni jamfa kabi ala kanda kabi ala e dieda coup d'état fengera maninga do ga coup d'état ke ha maninga do coup d'état ko kuma la maninga do to me ala maninga mi coup d'état ke de la ka maninga jamfa la Amadou Keita sente maninga ni jamfa billahi ngo bangwana maninga te kita maninga do niye maninga jamfa la kita maninga do bangwana maninga te billahi ha oni ala ni kirache amen na wakati mina ole talendo kubita jamfa do duaude ngo al ni jiebe ko kabi jamfa ni bolo be ala bolo kaba barabana asimu bolo de be ala bolo pasa wula ka jwa ka jamana yedi hali sorasu budisi gushini asimu kuto keledala wakati mina anw tɛ se ka min kɛ o bɛɛ bɛ ka kɛ jamana ye hali n'a sɔrɔ côté dɔw bɛ olu ma ɲi sa mais anw tɛ da ka sinɔgɔ faransi fɛn bɛɛ kɛ fo ka terroriste la don anw ka capitale yɛrɛ kɔnɔna la fo ka taa gosili kɛ capitale kɔnɔ k'an paniquer ala ni sɔrɔsiw barika capitale kɔnɔ mɔgɔw bɛ sinɔgɔ bi gosili ma se ka kɛ capitale kɔnɔna la han Asimi y'i jɔ o jɔyɔrɔ bɛɛ la a bɛna ɲini k'a yɛrɛ faga o bɛ taa don dɔw de kɔrɔ ka miliyari damadɔ wa Asimi minɛli tɛ dɛ k'a y'a faga siɲɛ kelen ko k'a faga o plan de bɛ wa u bɛ da u tɛ sinɔgɔ dɛ bilahi wagati min na u ye Modibo Keita u ye Musa bila Modibo Keita la Modibo Keita ko ale Modibo Kone a bɛ don a ka dugu la ne m'a f'i ye ko Modibo Keita n ko maninka 200% Musa ko k'a bɛ yɔrɔ min na Kulukɔrɔ sira don wa fa Kulukɔrɔ tɛ Kulukɔrɔ sira ka taalen to Kulukɔrɔ k'a ka dan ye Modibo Keita ko k'a bɛ cu Bamako n'a bɛ sa a bɛ sa o de maninka den bɛ ten de Musa ye tubabu faamuya wagati min na Musa Traoré ye tubabu faamuya wagati min na ka yɛlɛma ni irisiw ye dɔɔni wulila Musa kama sinon Musa ye san 20 ani kɔ de kɛ 20 ans de kɛ a b'u ka baara kɛ tɔ min dara san 20 in kan dɛ u wulila Musa kama o de filɛ nin ye tan bandaw nalen aw ko tan nɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ bandaw ye dɔw ye coup d'état kɛ yan fɛ olu kɛra GCN président ye mɔgɔ dɔ fana ye coup d'état kɛ yan fɛ k'o tɛ k'a président parce que o tɛ k'anw ka affaire kɛ toujours anw bɛ jɔnya de la o de kama indépendance Mali indépendance n t'a fɛ ten Afrique indépendance ni 22 sera mɔgɔw bɛ message ci ɲɔgɔn ma message kana ci ne ma dɛ septembre ni ala ye septembre ɲuman se maa si kana message ci ne ma ou 22 fête bɛ yan mɔgɔ kana ci ne ma dɛ n ko indépendance ma ta fɔlɔ a taara don min na faransi sɔrɔsiw bɔra don min na an b'o o don de kɛ an ka fête Mali kɔnɔ don min na déclaration kɛra o kɛra le combien k'a fɔ ko faransi sɔrɔsiw ka bɔ an ka jamana kan o don de wala o de indépendance ta don sisan sinon indépendance fɔlɔ min tun bɛ yen a ma ta dɛ o indépendance dana san 8 de ma o tɔ bɛɛ lajɛlen o bɛɛ kɛra tubabuw ka mara kɔnɔ parce que Modibo ka mara o de kɛra maliyɛnw ka mara kɔnɔ mais après Modibo Keita ka san 8 maliyɛn ka Mali seginna jɔnya wale kɔnɔ fo bi an b'o jɔnya kɔnɔ don min na Abdoulaye Idrissa Maïga nana k'a fɔ ko an tɛ fɛ ka faransi an ka dugukolo sanfɛ bilen o don de Mali seginna ka indépendance ta mɔgɔ caman de bɛ ko in na ka jamana buruja
fo ka tila ka taa teriw ɲini ka mɔgɔ wɛrɛw ɲini ka nafolow bila je la ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ hali sɔrɔsiw b'u to kɛlɛda la ka Asimu barika da a ye lamɛn an ka nin sɔrɔsikɛ lamɛn. Maintenant u bɛ ka mɔgɔ sara u bɛ ka dɔw sara 300 000 u ka taa mɔgɔw faga ka taa poste attaquer ka taa camp attaquer wa fana dɔw fana bɛ ka sara 3 millions mɔgɔ kelen o kelen français bɛ ka nin bɛɛ kɛ Emmanuel Macron a tɛ se ka ɲinɛ dɛ denbaya t'a bolo mɔgɔ se ka fɔ muso min fila bolo nin mɔgɔ se ka compter u ka ko ye muso parce que muso tɛ den wolo ɲinɛ se ka k'o dusukun na Emmanuel Macron bɛ yɔrɔ min na sisan ɲinɛ se ka k'a dusukun na dɛ parce que den t'a bolo n ye ɲininkali kɛ fɔlɔ n ye mɔgɔ min ɲininka ka ca olu bɛɛ ko den t'a bolo n'o y'a sɔrɔ ni den b'a bolo kɛrɛfɛ n m'o fɔ mais n ye ɲininkali kɛ denbaya t'a bolo o tigilamɔgɔ bɛ se ka ɲinɛ wa bilahi foyi t'a bolo o tɛ wuli yɛrɛ den tɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo o tɛ se ka hinɛ ni Emmanuel muso tun bɛ den wolo bi ko den b'a kɔ muso b'a kɔ a tun bɛ ɲinɛ a muso n'a denw na a tun bɛ hinɛ a tun bɛ fara Mali ma mais a bɛ yɔrɔ min na sisan a kɛlen don ban chef de ye an ka Asimu Goyita acteur de fo ka diɲɛ wuli a tɛ se ka se an ka acteur la c'était un acteur nanzara hali n'a yɛrɛ faga a tɛna se Asimu na dugu tɔ minnu y'u ka président kɔbila n'u taara u ka président ni français y'u ka président faga o tɛ an ka Mali ye dɛ an ka Mali an bɛ san an ka président nɔfɛ ka san nɔfɛ k'a fɔ Banza tɔ tɛ dɛ cɛ o cɛ ye Asimu kanu wariko kama a tɛ yafa ma mɔgɔ mɔgɔ ye Asimu ka Asimu tanu ka kuma video la k'a kɛ video mani ye ko wari ko parce que Asimu ka ɲi Asimu bɛ tan n'i y'a kɛ wariko kɔsɔn a tɛ yafa ma an ka sɔrɔsiw fo dɛ sɔrɔsi fana jamana jɔlan de donc ni Maliyɛnw ne bɛ min fɔ an bɛ bɛn kan politiciens vraiment n'an ma sabali bilahi aw tɔ bɛ malo an ye an malolen don fɔlɔ mais aw tɔ bɛ malo an ye ne bɛ min fɔ aw ye fɔlɔ o y'o ye ne bɛ kuma tɔw bɛ kɔfɛ ka na ma ban dɛ. Merci mon frère. Aw yɛrɛ y'a ye tellement que Mali sɔrɔsiw bɛɛ la u bɛ dugu min bɛ degun min na u b'a dɔn Mali sɔrɔsiw tun bɛ degun min kɔnɔ u b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ Asimu nana u bɛ ka Ala cɛ Maliyɛn ye n'i yɛrɛ faga Maliyɛn ka jugu mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ ɲa ma Maliyɛn ka jugu mɔgɔ ma mɔgɔ min i yɛrɛ b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ jamana bɛ situation min na an ni jamana min bɛ ɲɔgɔn na an b'a dɔn a ka girin n'o ye Faransi ye an ma foyi demander an ka jamana ka droit an ka jamana ka hakɛ an y'o de demander o de filɛ ka k'an bolo kasara ye o de filɛ ka k'an bolo k'an tɛ da an tɛ sinɔgɔ u ye plan o plan monter ka na n'u y'a monter ka na cogo cogo plan in bɛ dévoiler plan in a bɛ tiɲɛ n ko a plan u mana monter ka na cogo cogo a bɛɛ bɛ tiɲɛ u ye fɛn bɛɛ kɛ ka na ka mɔgɔ bila ka taa agresser Misiri kɔnɔ ko ka kan tigɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ɲini k'u bɛna an ka capitale yɛrɛ ko k'o frapper ni terroriste ye an bɔra yen an taara se tɔgɔ président ma n'a ka don an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ pour que an bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ u y'u to la ka taa tɔgɔ yɛrɛ ko ɲani e ka don ka taa olu ka jamana ka t'o frapper hali bi an ko k'an jugu tɛ Faransi ye hali bi an jugu tɛ Faransi ye an sera tɔgɔ président fɛ u y'o frapper ka taa u ka sɔrɔsi 10 faga mais anw tɛ jigin ni si la Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw nɔ don parce que an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ aw ɲɛna n ko Mali yɛrɛ kɔnɔna la Mali yɛrɛ jugu y'a denw de ye olu bɛ Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ jugu Mali jugu ye Mali den dɔw de ye olu bɛ Mali kɔnɔna la jamana yɛrɛ jugu de bɛ jamana kɔnɔ sinon jamana tɔw kɔnɔ fo k'i sa Mali bɛ situation min na fo k'i sa mais a y'aw bolo bɔ ko bɛɛ la ka kɛ min ka di min ye min mana min diya an ka nin côté makara fɔlɔ c'est pas comme ça an b'o de situation kɔnɔ n'i y'a ye dɔw bɛ wuli bi ko an ka coup d'état labɛn parce que aw y'aw bolo bɔ fɛn bɛɛ de la n'i y'a ye dɔw bɛ wuli dɔw b'a fɔ a ye bɔ aw k'u buruja aw ka nkalon tigɛ ka daw la aw k'u ni maliyɛndenw bila ɲɔgɔn na o dɔw bɛ na ko kɔngɔn da ka gɛlɛn ko layi da ka gɛlɛn forotobali da ka gɛlɛn ka wuli ten a ye gɛlɛya fɔlɔ ta aw k'o fɔ dɔrɔn ko gɛlɛya bɛ yen ko siman ka gɛlɛn tan nɔ donc mɔgɔw bɛ ɲinɛ sisan u kɔ u juguw bɛ caya sisan donc n'o kɛra anw bɛ se ka don ka coup d'état kɛ il faut faire communication d'abord les communications à la base a ye communication kɛ ka caya k'u ka jugumanw fɔ ka caya
n'aw y'o kɛ anw bɛ don dugu ma anw tɛ se ka coup d'état kɛ k'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan maliyɛnw bɛɛ bɛ k'a fɔ ko sɔrɔsi ninnu ka ɲi mais pour que an ka coup d'état kɛ aw b'a fɔ de ko foronto da ka gɛlɛ jaba da ka gɛlɛ kɔngɔ da ka gɛlɛ ko manani tɛ feerela Mali la bilen ko ni usine tɛ tan bilen n'o kɛra sa anw bɛ don dugu ma ko in bɛ kɛ ten de o coup d'état tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ 90% o b'i nɔfɛ o a bɛ kɛ fɔlɔ fɔ communication ka caya k'aw tɔgɔ tiɲɛ k'aw tɔgɔ buruja ka fɛn bɛɛ kɛ min ye tiɲɛ ye min tɛ tiɲɛ k'a bɛɛ ta k'a da aw la sisan ka mɔgɔw tigɛ aw la ka jamana kɔnɔdenw baw la n'o kɛra dɔw bɛ wuli olu b'a tante ka ko lajɛ ko in y'o dɔrɔn de mais a y'aw sigi k'o kow lajɛ k'o kow lajɛ k'o kow lajɛ o kow de filɛ nin ye ka taga finalement o de filɛ ka taga fɔ jugu dɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na fara wa nin y'a ye maliyɛn minnu minɛna dɛ fɔ jugu dɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na fara maliyɛn dɔw kan ko ka taa coup d'état kɛ Asimu na ko ka Asimu ninnu ni jaw ko k'u bɛɛ faga ka bɔ yen ko ɲɛnama kana minɛ dɛ ko k'u bɛɛ de faga maliyɛnw ni de bɛ yen yani an ka taa yɔrɔ jan an bɛ bɔ an b'a fɔ ko Ala ka jamana in kisi Ala ka Mali kisi hali bi Ala ka Mali kisi o yɔrɔ la an bɛna don an balimakɛ n'o ye an kɔrɔkɛ ye Segu Tunkara an bɛ don ale ka affaire la an y'a ye k'a fɔ ko Segu Tunkara a taara Mali la k'u y'a minɛ u y'a minɛ yan an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'an ka kow ɲɛdɔn an y'a sɔrɔ ko plainte b'a kan ko plaintew b'a kan ko dɔw ko ten i n'a fɔ Maliki Konate k'a ye nkalon da ale la ko prévôt t'a bolo k'a ye nkalon da la nkalon min ko Segu Tunkara ye nkalon da ale la nkalon min n'o b'ale ka dignité ale danbe ale ka hɔrɔnya ale ka hɔrɔnya ko o touchera. Mais non, les dernières générations ay horon do ka bo ka yere yira la ko horonya yere mu ye folo ni dignité yere mu ye folo ki faso yere kanu folo ki faso deme au même moment mais ne tere ame kuma en beta Maliki Konate da ame kuma beta e Maliki Konate yere da ko Segu Kale be France ga barala no de fi ngo dore te ngo ko ye nyengoya ni hasidiya udi nyengoya ni hasidiya o de nyengoya ni hasidiya Allah ne ma fi ngo ni moyi tari minɛ k'i datugu kaso la i b'a bili kungo la o ye jugu ye fo ka diɲɛ wuli kana k'a tigi fɛ o bila i kunkolo la maa o maa sera n'i ye fanga la kana tigi kanu dugukolo sanfɛ i jugu don parce que adamaden dɛsɛlen n'a dɛsɛr'i la k'i faga a bɛ se min na an ka taa fanga la an ka t'i datugu m'a fɔ mɔgɔ don i ni maa min kɛlɛla dala mankan i ni maa min ye fɛn fɔ ɲɔgɔn ma mais maa min ka juru b'i la n kan t'o ma dɛ maa min bin'i denmuso kan n kan t'o ma dɛ maa min taara i muso minɛ n kan t'o ma dɛ o ye musoko ye mais kɛlɛ sira kan dala mankan sira kan koro sira kan bolokurunin sira kan ɲɔgɔn burujani sira kan cɛ o cɛ taara n'i ye yan fɛ a tigi i ka ennemi direct ye a i jugu fɔlɔ don n'i bɛ kini jugu ɲini diɲɛ kɔnɔ dɛ maa min bɛ taa n'i ye fanga la i jugu don n'i y'a sɔrɔ a kɛlɛ n'o fanga banna kɛlɛ tuguni i b'a bɛlɛnkɔrɔ yɔrɔ yanni i ka saya don cɛ a kɛlɛ o ye jugu de o bila i kunkolo la dɛ adamaden n'u dɛsɛra i nikun na a laban o de ye kaso ye o de an bɛ taa kaso an bɛ taa yanfɛla la i m'a faamu i b'o de bila i kunkolo la ne ni cɛ o cɛ jɔra ɲɛgɛn kɔrɔ fanga la tribunal la sanuko tɛ ma se muso ma i ma se muso ma jamanko tɛ m'i ka du bɔsi la i ma ta bɔsi na ko kɛlɛ ni dabara ni point com fo ka diɲɛ wuli ni saya don cɛ an bɛ ɲɔgɔn na fo ka diɲɛ wuli i bɛ taa kaso kɛ ka na ou ne ka taa kɛ ka na mais i b'a bili kun la ni saya don cɛ hali n b'a don denw tulo la n ko nin n salen kɔ i b'a denw kɛlɛ diɲɛlatigɛ o dɔrɔn de i m'a faamu wa ne ta o de problème t'a la an bɛna min Maliki Konate ko ten an ka Maliki Konate lamɛn fɔlɔ o de ka ɲi ka kuma minɛ kumatigi yɛrɛ da ani Segu ka affaire la an ka kuma minɛ kumatigi da an ka lamɛn dɛ Maliki Konate ko Segu k'ale bɛ Faransi ka baara la ni Maliki bɛ Faransi ka baara la n'a tɛ Faransi ka baara la an ka kuma minɛ kumatigi da fɔlɔ ɲana an ka na an ka kuma minɛ kumatigi da kumatigi Maliki Konate an ka kuma minɛ da
Vidéo in bɛ min a y'a kɛ to vidéo in voilà bon a bɛ hakɛ to an ka Maliki Konate lamɛn i ko confirmer donc Maliki bɛ se ka confirmer k'a fɔ k'ale tɛ Faransi ka baara la ne b'a confirmer ni cɛ o cɛ ni nana n'a prévu an bɛ don min na ko bi k'a fɔ hali ni ne ye Faransi ka projet kelen dɔrɔn ko k'a bénéficier ko Faransi ne ka projet dɔ financer c'est-à-dire n tɛ kuma bilen quoi min ba kun fo ka taa se n saya ma fo n saya d'accord kana ni prévu kelen dɔ ko Faransi de filɛ nin ka Maliki Konate ka projet kelen filɛ nin ko k'a financer fo ka taa se saya ma min ba kun d'accord oui mais Maliki o yɔrɔ in diyara mais ne bɛ fɛ ka mun dɔn komi n'i y'a ye mɔgɔ dɔw fana bɛ nin fɔ est-ce que c'est pas parce que mɔgɔw bɛ e ni tubabu ye ɲɔgɔn fɛ siɲɛ caman et puis u b'a ye tubabu b'i invité fana ka t'u ka kɛnɛbaw kan est-ce que o de tɛ mais lien jumɛn bɛ e ni tubabu cɛ lien jumɛn b'i ni Faransi cɛ lien bɛ ne ni tubabu cɛ o tɛ dɔwɛrɛ ko n ka baara hukumu de y'a to n'u cɛla ɲɔgɔn ma dɔwɛrɛ tɛ o mɔgɔ joli bɛ yen nɔ mun bɛ taa o hukumu kɔnɔna ne misala ta dɔrɔn l'autre jour la fête de l'Europe c'était le mardi passé o kɛra résidence Union européenne na maliyɛn joli tun bɛ yen mais ne t'a donné kun jumɛn parce que n donnen don bɔlɔlɔ sanfɛ n ye kunnafonidila wa n yelen don ka tɛmɛ tɔw kan sinon maliyɛn. n terikɛ sabali sa i yelen tɛ ka tɛmɛ mɔgɔ si kan i yelen tɛ o ye k'i yɛrɛ public i yelen tɛ ka tɛmɛ mɔgɔ si kan mais an ka taa kuma in bɛ minɛ i yɛrɛ de da. ne tɛ baara kɛ ambassade la o mais maliyɛn caman bɛ baara kɛ ambassade la ne tɛ baara kɛ tubabu ONG la Mali kɔnɔ mais maliyɛn caman bɛ baara kɛ tubabu ONG la mais ne t'a dɔn. k'a tɛ baara kɛ tubabu ONG la Mali kɔnɔ yan ko maliyɛn caman bɛ baara kɛ tubabu ONG la a y'o minɛ dɛ ɲana n ka tila la fɔlɔ Maliki ko k'ale tɛ baara kɛ tubabu ONG la komi ko maliyɛn caman bɛ baara kɛ tubabu ONG la ale Maliki tɛ baara kɛ tubabu bolo ale ni tubabu tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ problème t'a la let's go mon frère. ni invitera ka taga n bɛ taa kɛnɛ kan ka taa lamɛnni kɛ wa n'u fana ye ɲini k'a fɔ ko Maliki n mago b'i la i ka se ka nin prestation k'an ye parce que ne bɛ baara kɛ mun na o ye kunnafoni sira ye ka ja tali kɛ ka image ta ka video ta n'u y'a fɔ ko Maliki an ka video ta ni sera n da kɛ la n bɛ taa video ta wa n'i ye n sara fana m'a minɛ n ye n ka baara de kɛ n'i ye n wele ko n ka taa image fana ta n'o ye photo ye ni n taara o fana ta n'i ye n sara o fana b'o wari minɛ ko o ye n ka baara de o ye dɔwɛrɛ tɛ na métier tɛ ne na o métier kelen min bɛ na o y'o baara de mais ne ka métier tɛ ka taa n sigi bɔlɔlɔ sanfɛ ka taa n sigi écran sanfɛ ka maaw buruja na métier tɛ ka taa boulevard de l'Indépendance la ka taa micro ta ka kuma na métier tɛ ka taa conférence de presse kɔ nka ne ka métier ye min ye o ye kunnafoni dise de ni maa min ye n wele ko n ka taa prestation de. ok Maliki n b'o tigɛ fɔlɔ Maliki ko métier t'ale la dɛ kuma de y'ale ka métier journaliste de y'ale ka métier nin de y'ale ka métier d'accord Maliki ko k'ale ka métier tɛ ka t'i sigi télé la ka mɔgɔw buruja Allah Maliki b'i sigi don o don ka sugali buruja ka transition buruja ani vieux ninnu Maliki bɛ radio so bɛɛ sanfɛ maaw burujali la o tɛ tiɲɛ ye Maliki i ko k'i sigi ko ka mɔgɔw buruja ko ayi k'o tɛ ka baara ye e ma hɛrɛ burujali da Imam Digo kan yan ka tila ka bɔ k'e tun bɛ Imam Digo nɔfɛ nka anw b'i ka fɛnkɛw ye Maliki e b'o nkalon tigɛ e ka tila ka bɔ ko e ka dignité ni hɔrɔnya i jogo o de y'i ka dignité adamaden i kuma cogo o y'i ka dignité i jogo o de y'i ka hɔrɔnya ye ko mɔgɔw ko ale ma ko maliyɛn den jugu Maliki dɔwɛrɛ tɛ faso yɛrɛ burujabaga ani faso maa min t'a faso dɛmɛ fasoden jugu kɔ ne t'a dɔn kɔrɔ wɛrɛ min bɛ sɔrɔ la n'o tɛ o faso mana ɲuman kɛ e Maliki sɔrɔsiw ka ɲuman dɔ fɔ ɲɛnɛ k'i bɛ min ko bi bi in na anw bɛ don min na komi kunun i bɛ ka tile la anw bɛ don min na sɔrɔsiw tun bɛ sa 50 60 bi ala y'an kisi o ma hali ni fɛn bɛɛ ma ɲɛ nin dɔrɔn de b'aw n'anw cɛ ko ka t'i sigi ko ka mɔgɔw buru da la n'i ye plainte tigɛ mɔgɔ kama i yɛrɛ ko ten ko e ye kumakɛla de ye adamaden bɛɛ ka kuma dɔ dafa o i ka da la don kelen dɔ fɛnɛ na plainte tigɛ kama o don nin dɔrɔn de don i bɛ plainte tigɛ mɔgɔ ka plainte ni tigɛ ko wa ko karisa y'a dana ta ka sɔrɔ ni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan san kelen ko karisa y'a katan kabi ala kan da ne o ka sɔrɔ n ko ne hakili la ko ni Mali yɛrɛ ni Mali yɛrɛ tɛ quoi tellement que i b'a dɔn ko hɛni bɛ maliyɛn jeunes ani maliyɛnw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hɛni ni juguya dɔw bɛ yen i dabali bɛ ban quoi fo min yan i bɛ t'i sigi ka kuma dɔ fɔ e cɛ ni mɔgɔ bɛ buruja yan sa Aidara ninnu burujara yan sa ni mɔgɔ bɛ buruja yan Digo ninnu burujara yan ni mɔgɔ bɛ buruja yan Suala ninnu ka taga olu caman burujara yan nɔ ko dignité mais an ka taga an b'a minɛ an ka taa Maliki lamɛn hali bi an ka taa lamɛn
c'est toujours préférable solution à ce cas sur amasser cri osila koto mabulu mabino maworo kato ota kake sobe kate tambamso nini katam fatia nini kan somo nini tiendo na beke bolo sambe wati do tungane tuma capture ke kablanga bolo sample la mawde ko kunga dabla ka cheka ju mais tiendo do ala mata tiendo do mawde beganke en somo go nini fem kama mbi se kan si bola jetu ko galonka prévu qui c'est quelqu'un qui bolo ici tendro ka fok parce que ka di dai. Oui, Malik Konaté, bonsoir. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Bien. Bon, vraiment, moi, je suis désolé pour tout ce qui arrive parce que c'est un bien malien. Nous avons réglé à l'amiable. Nderiga Youssou Mangara, un bête malien. Un bête malien. Moi, bête malien blé. Parce que Joro donna un ren nyonche niya kenamba kila ode be mali. Iba kala, iba tandatu nimbora mesri mbi makono. Nimi makono mbiga mo do makono. Diana tege ndorondi u ima famu ante ambete malien blende maliki ko mo ba le fana bani ni ko ga fembe falima maliki non c'est pas la peine c'est pas la peine maliki ko galonka ko segu tungana ko français war dalima galonka ko union européen war dalima ko galonka kalibe union européen ga parala ko galonka mais malimo ko galon taraka dale maliki la mais ne a fi ngo hasidiya ani nyengoya ani juguya halle maliki billahi ni maliki men kali ali qur'anela akabonga kalima ala yere ba do maliki mo juguyi maliki ga jugu ko jugu halliya ye maliki ni yere sari tellement on fene be adama dendo sari ani adama de biologique na terre sadi a terme doliki an yo de ke ni ne mo yere inyekse kuma to ka don adama de mo juma mo ju ibado ima famu halle maliki yere isu mangara flene isu mangara te mo jugu yo mais isu mangara intérêt ni na ba ka intérêt ni ne bodo isu mangara la mais mo jugu te mais halle maliki ibado ko maliki mo jugu yi mo ebta sakata convention de se gama et ta convention de ce ouais, ça te fait plaisir. Mais et après il y a quoi? Aimi que nama bella, aimi que na datora segula abito kaso de ke abebo. Et après, mon frère ko do shi kaso te foite. Abo de abebo. Après avec la kata. Mouere foi. Après mouere foi. Obe mune okoro ba yira ka fo ko e ko fenti se ka fe ma dugugolo en sans fois. Nga tu te trompes. Tu te trompes, mon frère. Il m'a fait. Et bien, Galoda Mola, ma fille, on a pas Djouya de Ibodoa, Mino Wora Yiri la Sissa. Et Maliki. Et vous recevez Galonde là. Ok, il n'y a pas de problème. Journal Borana est 242 millions. Kodere Malikma, Ali Chini Soma, Ami Jolé Police Soudala, Ami Jolé Tribunal Dala, quand les journaliers Galon Takada et Malikila, ko Kirifleni, Savali Sango Djouyadou. Bon, au de ba yira on a toujours ko segu yemi fo ki be français ga bara la kodo parce que ba yira ga fo parce que segu be français ko kala be français détester chogomna aba nyefo chogomna aba keleke chogomna yala français chama ma on fait munu be bamana me o be segu sui de bi français fo mali fo dien fo chama no ya ye peut-être o be sega fo maliki e manga association nyama ta plainte kenika pour que nga yere soro doli o be ba yira toujours e bodi ga bara la ima fama se wa kuma e reflect na tiens de di se kuma ko se wo ebe français ga barala maintenant meta messi mais ebe fe ka ayira na ka fo ko se wa kuma ko se wo ke be français ga barala ko te tien malige qui est bête o duna mo ma français kele ka teme ka kele réseau sans fait ka français kele réseau sans fait o esebude makoro yere ko te ko communication makoro mbora ka fo au na ka fengala ya no au na limngara français makoro mbora ka fo ko communication mimbe senabi ka ba français bo ko fege ya ko e wardo bla ko au fena ka communication ka mo fara nyogonga maligi ne ma fo de journal do bora na maligi pourquoi e mata plainte ko au journal ka malaw ayala me ni maligi koti maligi ko segu ye galonda ni la mais ayala me na soro maligi tara ko juguyate ko na soro toujours français kele law maligi fena to le kele anga name maligi anga name ay najere alaykum salam ay name folo ay laje mbayi rawla mani rawla ay rabe mi wala afle anga name journal mborana afle 242 millions salam alaykum groupe journal Gassou
an fol bɛɛ wala mɔra ka fɛn bla journal bla nouvelle tribune ale y'a bila ka bɔ la un coût de 240 millions débloqué par l'Union européenne dɔ tɛ ko bɔra ka euro CFA wari million 200 million 40 ani fila o bɔra k'o de débloqué k'o di jɛni ma n'o ye Maliki Konate n'a bɛ Maliki min dɔn o walasa ka se ka 100 bloqué n'o ye activité 100 k'o former quoi bila k'o former on est France ka projet de l'Union européenne de wari bɔ France tɔgɔ tiɲɛna o k'a lajɛ Mali kɔnɔ nɔ blogueur 100 n'o ye activiste maa 100 ɲɔgɔn Maliki de y'a ɲɛmaa ye Maliki ni Abdoulaye Guinée donc olu former o ko o former o wari bɛnna 240 millions de ma donc semaine tɛmɛnen yɛrɛ o ko bɔra k'o rapport de présenter fɛn min ye mémoral ye o de baara bɛ sɛbɛn waati na Mali TV waati in kɔnɔ o ko France tɔgɔ tiɲɛna France tɔgɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min na ko nin tun y'o de ye quoi 200 millions de francs CFA c'est le coût total de l'appui aux acteurs de médias sociaux o ko CFA wari million 200 o ko de bɔra maa min bɛ n'u bɛ réseaux sociaux sanfɛ ne n'ont pas reçu cet argent c'est Ubiquus qui a tout géré. Femme mon Kouroumi Sigra, au cours de la belle géré, a indiqué Mali Konate, président de l'association des blogueurs du Mali. Donc, Maliki, au blogueur président de nous. Voilà, nous, à Grassingue, maintenant à Grassingue, le week-end derrière, au mémoire Mourboketa, le président de l'ABM, Mali Konate et Abdoulaye Guindo, des deux blocs, ont animé une conférence pour présenter le bilan de l'activité. Donc, c'est un terminé, la famille mémorale là, Maliki Ani et Abdoulaye Guindo. Oko e bara minnu kɛ oko bara ka rapport présenté le mémoral ye quoi min fɛ o tɛ siram kɛrɛfɛ ni mina fɔlɔ maliyɛnw ala ko Maliki k'ale fa bɛ nin k'ale ba bɛ nin k'ale ka yɛrɛma hɔrɔnya fa k'ale taara ka plainte kura ya i b'a ko Segu ye dɔrɔgu de feere ou Segu ye mɔgɔ de faga ɲɔgɔn buruja point com mɔgɔ bɛ taa plainte a y'o mɛn yan Segu ko Maliki bɛ tubabu ka baara la Maliki ko ko tɛ tiɲɛ ye nouvelle tribune n'o ye journaux belebele Mali kɔnɔ o yɛrɛ bɔra n'a ye ko 242 millions taara ko k'a di Maliki ninnu ma fɔ bi Maliki ma plainte kɛ nouvelle tribune kan i b'a a ma plainte k'o kan parce que journaux n'olu bɔra n'a ye k'u ye nin minɛ plainte tɛ se ka kɛ olu n'u ka daliluya don peut-être mais munna i b'a dɔn Malien i bɛ Malien jateminɛ fɛn bɛɛ ni Ala cɛ u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn gosi français la u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn gosi anglais la Mali la u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn buruja ka nkalon ta ka da ɲɔgɔn na français la a bɛ passer parce que waa ka fara français la ko non ko muso m'o mɛn ko non ko muso m'o mɛn non somɔgɔw tɛ français mɛn k'o tɛ kojugu ye mais ni e nana nin ko de walawala bamanankan na i n'a fɔ Segu y'a walawala bamanankan na o de ye fa donn'o la o de tɛ bɛn o ma a fɔra français la a to français la munna i y'a walawala bamanankan na o de b'u tɔɔrɔ parce que an bɛ kuma minnu o de b'u tɔɔrɔ sinon aw hakili la k'u bɛ ɲɔgɔn buruja ye mais y'u ye ka plainte don ɲɔgɔn kama ye don o don wulutigi bɛ tilen ka nkalon na mɔgɔw la Maliki bɛ tilen ka nkalon na mɔgɔw la bilahi mɔgɔ bɛ kuma réseau sanfɛ an bɛɛ bɛ nkalon tigɛ ka da ɲɔgɔn na mais maa ti taa plainte kɛ mɔgɔ kan o an bɛɛ bɛ nkalon tigɛ ka da ɲɔgɔn na yan Maliki ko nouvelle tribune yɔrɔ nin ka jugu ni Segu ta ye dɛ olu de bɔra n'a ye Mali yɛrɛ kɔnɔ ko 242 millions ko de dira aw ma k'aw ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ jamana activistes i n'a fɔ sari kumakɛlaw a tɔgɔ Facebook jeliw a n'a finɛw i n'a fɔ o y'anw ye activistes ni fɛn tɛ dɛ an bɛɛ ye jeliw ni finɛ Facebook jeliw n'a finɛw i m'a ye tellement aw yɛrɛ sera kuma la aw ye jeliw dayirimɛ bɛɛ dɔgɔya bi ko k'olu fara ɲɔgɔn kan ko Macron de y'a fɔ yan a wale filɛ mais Maliki e ma taga fɛnkɛ kɛ nin kan i ko nkalon dar'i la mais a filɛ nin ye maliyɛnw komi ni fana ko ten an tɛ Maliki yɛrɛ lamɛn an ka Maliki yɛrɛ an ka kuma lamɛn Maliki ko nkalon dara la k'ale ka hɔrɔnya problème t'a la an ka Maliki lamɛn Maliki ko nkalon de dara ale la k'ale ka hɔrɔnya ka bon kojugu k'ale ka hɔrɔnya ko ka bon kojugu an ka Maliki lamɛn an ka Maliki lamɛn an mɛna an ka Maliki lamɛn bolo ya jama cɛsiri an ka Maliki lamɛn kɛrɛwolo tɛmɛna ko caman fɛ quoi an ka Maliki lamɛn an ka jɛ Maliki ko kuma la dɛ o 200 millions an ka jɛ a yɛrɛ ka dɔ fɔ a la fɔlɔ
Il y a 4 ans de cela, nous avons initié un projet de renforcement des capacités des blogueurs, surtout les utilisateurs des médias sociaux. Donc nous avons 2 phases. La première phase, c'était vraiment doter des matériels. La deuxième phase, c'était la formation de renforcement des capacités que nous avons initié pendant 2 mois, parce que du mois de décembre jusqu'au mois de février, nous avons initié ça en 4 vagues à Sélingué, utilisateurs des médias sociaux. Donc nous avons il y a 4 ans de cela, nous avons initié un projet de renforcement des capacités des blogueurs, surtout les utilisateurs des médias sociaux. Donc nous avons 2 phases. La première phase, c'était vraiment doter des matériels. La deuxième phase, c'était la formation de renforcement des capacités que nous avons initié. Amen. Malikiko, il n'a pas de Kouye projet do sigi senga projet mi ni blogueur ou kumakero réseaux sociaux sans faire là réseaux sociaux sans faire mais est-ce qu'on est Mali jamana de ya sigi aide angatla metla kala ko ni ya sanani ku kel no ka projet do sigi senga projet mi ka blogueur ou ça dit français rebe défend chuka mina ino européen be défend chuka mina ni ma bode daw ni mbora Mali de dakono ni ma famu ni mbora Mali de dakono aire côté ko première phase o fait mi folo o matériel ko yi o ga ira tubabula o matériel tamolo caméra tamolo ame vidéo ke chogo mina o ordinateur tamolo ame ninge chogo mina ni shima bore da ni bora ni baka bo maliki dida matériel ko no sorola aw ka matériel dawma ka caméra dama ka numbe dawma aw ka télé soso o de maliki bla sino Allah e ma ko télé so be maliki bodo anga maliki la met toujours anga la main anga la main pendant 2 mois, parce que du mois de décembre jusqu'au mois de février, nous avons initié ça en 4 vagues à Sélingué. Chaque vague a fait 12 jours à Sélingué pour une formation. Nous avons reçu cette formation, nous avons reçu ce don de matériel de la part de l'Union européenne à travers l'ICI. Le projet, ça a coûté à peu près 200 millions et quelques. Voilà. Maliki ko formation kout ou ni bara yere kon la ka daw ma globalement ako ko ou ye femi soro femi no projet au dollar la ko 200 ina ko 242 formation na ko 200 et quelques millions ni mora onda ko ka bo Union européenne fanfé Union européenne e join o de français Maliki européen be de meke mune la mune quoi européen be de meke le meke ya mune quoi nous ga intérêt et au manafé ko tige galo normalement oh il go perevu flede perevu yere kuma kan perevu ni yere go perevu ni perevu yere kuma kan kele journaux borana e mata plainte ko ka fo segu mi afo flana yere dabara flaka fo ko desa et quel million qui a soro joya dima asima dima ibeka ma dima oh ko Union européenne c'est qui Union européenne c'est Macron. Même France Italie droit Union européenne ko fait parce que na frako France ima to buga fengé na frako français on nana ni Kenya donc directement malien mba foko do ko kasabe France ga barala mais il fallait que France kana Union européenne ni ko fait ka Union européenne blanye fait aga foko Union européenne bela jelenu anga segi wora nga ngambali kilamende ala anga segi anga la metukunde donc nous avons 2 phases. Les capacités des blogueurs, surtout les utilisateurs des médias sociaux. Il y a 4 ans de cela, nous avons initié un projet de renforcement des capacités des blogueurs, surtout les utilisateurs des médias sociaux. Donc nous avons 2 phases. La première phase, c'était vraiment doter des matériels. La deuxième phase, c'était la formation de renforcement des capacités que nous avons initié pendant... Ko ni asanane ko projet do bubulu projet mi ou be fait ka kumakela o fara nyogonga o kumakela o ka fa ino angana bo comme ko France y a pas de problème mais ka Union européenne défend o page fo la mi ou mako be matériel la flana e muye ka mo de formation na iba ke chokodi ka karsala dimi iba ke chokodi ka shukel la dimi iba ke chokodi ka asimu na dimi iba ke chokodi ka ibeka na dimi ame do titaki dumena amba ke chokodi c'est ça Maliki projet odi otawa hein projet Todea,
Igo, anga maliki la mène, toujours. 2 mois, parce que le mois de décembre jusqu'au mois de février, nous avons initié ça en 4 vagues à Selingué. Chaque vague a fait 12 jours à Selingué pour une formation. Nous avons reçu... Yo mène, ko 4 vagues, où est l'état à nifla nyona. Où est Selingué nuna. Kamoro de formation na. Oh, il ne repère me faire blagana. Gouvernement a bourja. Ko y kora au drone de maliki. Angata. Cette formation, nous avons reçu ce don de matériel de la part de l'Union européenne à travers l'ICI. Kouye demain sort demain mi kabo Union européenne fanfait. Demain mina kabo Union européenne fanfait. Koli blogueur ou no ye en Facebook jelu na fina wi. No ya onye koka ka ou dege barala ka matériel duma matériel mu ou te sala fiu. Ni koko na mandi gouvernement ni e na mandi européen go message cholima olibo keleke u yere fa do ko sa me maliki ko ka fara ni ma ko jamana di jugo ko de kana fo maliki be fanga mu ne fo ni ma bo on daw ni bora ere de da ni ni baka bi da bene wa zuro de bora nay a bori yere da tuguni anga ta fait ala me ça a coûté à peu près 200 millions et quelques. Ça coûtait à peu près, à matériel on a financement, ça coûtait à peu près 200 millions et quelques. Jouro Borano de quoi 242 millions maliki. À part de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ou des Français. Ni ma femme. Et quoi, même maliki, et katla ka foko horonyala. Mais maliki me segni ya doni, il a ko horonyala. Koni moko yayi. Ça dit, c'est pas l'appel quoi. Nous n'avons pas de fou dans la cabe horéa ou comment faut en yéne quoi. Ah, on a horéa ou comment de fond yéne. C'est pas l'appel, on a la main, on a malgi la main, on a la main à tourner, on a seguin à la main. Nimbora malgi d'ade, 200 et quelques millions à m'abonner d'ade. Il n'aurait pas de venir au m'abonner d'ade. Mais au Bobora et d'Auro, mais on a malgi la main, on a la main. J'en ai pas mis fort. Tu n'as pas mis en haut la main. Confirmé. Donc malgi c'est confirmé qu'à vocalité France qu'à là. Ne b'a confirmé ni tchè ou tchè ni nanana prévu à me donner la copie quand faut aligner français ka projet kelendron pour ka bénéficier ko français ne ka projet do financier ça dit te kuma bien quoi même ba ko faut ka tassin sayama faut saya d'accord kana ni prévu au prévu de bori d'accord ko Union européenne 242 millions mi dawma o de français o de prévu ka bloc bo ere ko eche Français ou mata Mali radio sou de mes journal sou Français ou mata fenwere de mes ko ka mo jeune de wole jeune wole et réseaux sociaux sans fait c'est Mali gebe fait ka moni fa nyene di c'est sabalisa oh ni mfere ba jira ona tuguni ko toujours ira ko de kibe européen wa barala ka segu kata plainte ka tige segu kama o européen wa barala parce que segu ba européen sege Mali ki konati ima famu sinon journalisme bora na billahi maliki ne kun tara fo kata plainte do journal kama ka ko 42 millions 242 millions dirham maliki amu yede c'est comment bonne yo mais fin do abe famu quoi abe famu comme ko be ko fait ko il me famu ko de be ko fait mais on t'es pas pareil fait ko be ko fait c'est Bougabo, n'a yerma horonya, n'a kerata, on dogayara, mburujara, mais il va sugar burujaka, jamana kokeru na bushi, que burujara. Che bébé, aramade, ni bangereja ni ga saya do chebe burujadi. Igara jia mogamwe. Suno digo tese mogamwe digo buruja, mogabe kuma, burujani mindara digo kaya. Ah, burujani mindara aidara kaya, mogabe kuma. Ah, kum burujara, nkerata ni. Dorete, parce que toujours assez que tu m'as au Mali. Aïe Mali qui voulait. Comme lui-même, lui, il est le président des associations des journaux de Afo. Anga lame des journaux de Afo ya. Anga lame journaux de Afo. Afleni. Salam alaikum. Groupe journal Diassou. En faut le bédir. Voilà, moi ka phénomène journal blanc et nouvelle tribune. Elle a black bolla. Un couteau de 242 millions débloqué par l'Union européenne doit être au Boraka et Sefawar, millions qui me fait millions binani anifla, au Borako ou débloqué. Au quotidien, nous malgré qu'on a été malgré mindo, voilà ça, qu'à ce qu'à 100 blogueurs, nous activités qui nous former quoi. On est français. L'Union européenne est 242 millions. Qu'on débloqué, qu'on démalikima.
ko ne ba afla journal de bonane ko de maliki ma ki ga se ka mo ko kema fara nyonga o mo ko kena la ka mo ko kema fara nyonga ko ira ko de kitara serenge kitara do former e maliki ko kete to babu ga barla albi e ko tala e ba unde kenya mo ko de wa e o e ba nge mo ko sugu jumeni ambe Europe ya ino Europe ma doro me dawma o be boya ne kata de ma malla e tala e be ko do ngata mali be kan ko ino Europe ama bone abe fle journal bonane mais même ni journal il m'a ta plainte que les journal ka e mata plainte ke ngam ba ko segu tungara de tara kibo munumunu kibo da ko segu tungara de tara ko segu tungara de afata kai galunda ila che maliki o bela te betla ka fo kanga fo ko way ka fo le ma ko faso de njugu e era betla ka bo metanga plainte kura kura maliki ni segu tungara bora kasula na bora billahi ye konate ne fene tegerila na bora ye konate ntegerila mo yirila doron ka fo e baga mifo o te pas pareil e baga mifo ko karsa buruja karsa nini mali go kaso o mena chogo choga tete me sanflaga do akodi ko ne kalaje o mena chogo chogo de o tete me sa des années ga e ka do kodi ko no dore ko laje oh na fa ha i rebet la ka bo kontra nga pledi kura ibaro mindwa juguya arama de nigra mo jugu ibaro fembe sali juguya mai kwa wa mo jugu fuka jien woni tsegi sa ko soro jien kono o te korobo choko yere tola arama de ni jugu ara isa ko ita soro dugu wolo sanfe suna ne ku yeni ke ni journal mborani ne ko 242 millions dira maliki konate ma kaka jeune formé ko une européenne ga demendo e maliki konate ko maliki konate tara plainte ke ku ye galonda la ango tribunal amango mo maliki konate te so mare mo basa journal borana e mo maliki konate plainte ke wodi kama mais ni yo kalo keleni koy journal borani ni e mata plainte ke o kama fo segu tara fe o segu me france ko kelela e tara plainte ko kama mo ore wi fo mali ko na ma plainte ko kama toujours ba yira ka fo ko segu me france ko kelela yala ne no saralen do ni fene de kama ne mali ki saralen do ni kama ino européen fe o segu du ma européen buruja ese nte tali sira fene fe wani nga kele da do ka message tuma ko mo min be segu tungara na ba walisi kono ko boka fleni ko nye plainte do akaya no mali ki konati che ameni jeune numbe don ça ibe soro ka bo ko munu ba fo ya no ko ishiwe wardi hali ne dani fleni fem beni ala ni kira che ndiko ko adama de wardi ni ma ne ka papa tala na e wardi ni ma ne re bolo jane ndo ka kono wi hali ni français adini ma ni ma mine ala kana barika dona je mo ni wardi ni ma o de mineli den tan o de mineli jobala ka foti a dan ki se de ne ba mine ka kengundi e ko do yo fe madron na ija aforo ko ne be endiga barala na ija afoko me asimu ga barala na ija afoko me shuka ga barala na ija afoko ali me wulutiki ga barala na soro mi bene kono no tegne man bale kui shachena foot wuli tene nya saralo ere mo fois iko ko ne be nga barala be hagilna tadi no tene tay ka ban abana so ma dora fo mo wangane ni mo ala ma de mo billahi solay maso ni ko kite nene réseau sambe fo diabla o mo ere tengere parce que al ni ko ala kay do binini te doga ta publication de dro hal ni ko ala kay hal ni ko mamadou kay ko kira kay ko sitere kafire do binini he se ku yeneni se ku yakata adonata dorete juga droni so ya kwa ha juga dron se ku yeneni se ku yaka se ku yen tovo ay to tien dambe de benela no dembi bolo fola dambe de benela maligi dambe tigi rete ske rezo kam bisaka dambe tigi dambe be mo mina ne ma fo dambe be mo la na fle ne ko woni dambe be bura ibe dambe de blaso kana reso sa fe foro o ya mbedi dambe be mo ko kuma bakade e be fe kayi parce que adama de ma mire ko malo ya doni bila fen doni bila kamera ka joiga ka kuma choro la ka amai ima famu mais ni fe na fiki yere ke gangsa mbebi yere ke gangsa beba yere ke mo mulu bali kala si Facebook sa foloni so mo ta ina desert ke debala kule wa isigele lo ka réseau fe mo isigele lo ka besu ko dambe ni fe ngambe ba la folona na Facebook sa feli ah dambe bena duna ta borata ko way ko no ko era ba fa ko desa et quelques millions direma ne ma fo ma fo ya ko segu tumara de tare to chena duna ta borata kuma chama segu to ngara tara fo matane ntaranga plenty la kura de iba go jien woni de wa segu tumara be kasula segu tumara tara kasula malite jwa
nene tara kasola mali te jwa nene sara mali te jwa boatara no bo ndafo no ko boira ndafo ya kona le adna ko John Fabata e do de fama na tasisa c'est comme ça ni kokiri Facebook na sanfɛ fɛn nu nɔfɛ an ka taa plainte kɛ kasaka an ka n'a y'i ja plainte kɛ siɲɛ 100 n'i ye plainte après il y a quoi foyi wɛrɛ tɛ yen o de tɛ diɲɛ wuli ko wɛrɛ karisa ko ma da toujours o yɔrɔ de b'a yira ma e ka se k'u tɔgɔ la ka taa plainte kɛ a kan ka tila ka bɔ aw ne de ye plainte kɛ a kan i b'i sigi n'a ye e ma dɔ wɛrɛ tɛ dɛ c'est à dire i yɛrɛ ka yira mɔgɔw la ne ka jugu ni pile sinon hali ne ye plainte kɛ mɔgɔw kan hali ne t'a fɔ yɛrɛ ne bɛ sigi a makun de e yɛrɛ bɔra ka na ha ne ye plainte de ne de y'a k'a kan Maliki mais je vois que denmisɛnninya b'i la fɔlɔ quoi fɛn bɛɛ ni Ala cɛ i b'i sigi n'a ye ɔ e fɛnɛ yanni i sa don cɛ Ala ka wele ka s'i ma i ka da la i ni dɔ b'a ɲɛnabɔ o tribunal kelen na tan i b'i sigi n'o dɛ mɔgɔ o mɔgɔ tɛ b'a tribunal la taga la ɔ n ko i ni dɔ fɛnɛ de b'a ɲɛnabɔ o tribunal la ne m'a f'i ye n ko ni adamaden dɛsɛra mɔgɔ la n ko wa n k'a laban ye tribunal ye sinon Dibasi taara nɔ k'a bɛ ne faga mais a dɛsɛra a laban kɛra tribunal ye a ma kɛ bɛɛ ɲɛna nɔ ne m'o f'i ye dɛ n ko ni maanifin bolokuru ni mankanmisɛnninw ni fɛnw la n'i dɛsɛra mɔgɔ la i laban ye tribunal ye parce que tellement que e girilen don a tigi kɔrɔ o laban ye tribunal ha n bɛ taa n'a ye tribunal dɔ wɛrɛ tɛ a ye min fɔ o dimi bɔ cogo de tɛ n bɛ taa n ka hɔrɔnya kana segin ma e ka hɔrɔnya la segin cogo di fɛn min kɛra ka ban ɔ ko wa ko Segu ka bɔ han Maliki ye min kɛ yafa ma e n fa nin ba est ce que e yɛrɛ ma k'a bɛ Facebook min fɔra e ma o b'o la tunu bilen wa est ce que min fɔra o b'o la tunu o t'o la tunu est ce que o b'o la tunu bilen toujours o de bɛna wali Segu bɔra Maliki ɔ n ye min kɛ a kɛra erreur ye a donna an yɛrɛ b'o kɛ yan hali an b'o kɛ yan nɔ k'a sɔrɔ o tɛ mɔgɔ ye yɛrɛ aw mɛ kuma dɔ fɔ a tɛ kɛ mɛ an bɛ tila ka taa an bɛna tila ka sigi an ye min fɔ karisa ma o kɛra tan nɔ mais est ce que min fɔra o b'o la tunu wa ha ko hɔrɔnya bɛna lasigi a kɛra tan ko ne ma wari minɛ ni mɔgɔ y'a ye ne tɛ kuma bilen a b'a bɛ e Maliki kelen da kɔnɔ k'a fɔ ko wa ko 200 et quelques millions ko million 200 ni dɔ dɛ hali min b'a kan o tɛ i bɛ fɛ ka gosili k'o yɔrɔ la 242 millions sɛbɛnna i yɛrɛ ko ko million 200 ni dɔɔni o tɛ min bɛ million 200 ni dɔɔni kan e bɛ fɛ k'o gosi yan ka tɔw ɲɛ quoi e de ko ni kɔnɔ fɔra ko wa ko wari dir'e ma yan nɔ k'i bɛ kuma dabila an Maliki a filɛ dɛ i yɛrɛ kuma kan o y'a fɔ kelen journaux bɔra n'a ye an m'a ye k'i ye plainte tigɛ o journaux kama mais i taara plainte tigɛ Segu kama i ye plainte tigɛ Segu kama mun na o b'a yira k'a fɔ parce que n bɛna f'i ye sa o de la aw bɛ débat la dɔw ko k'i ye Faransi ka fɛn dɔ ye yɔrɔ o y'i tɔɔrɔ Kasimu fɛ yen mais ma taa plainte k'o tigi kan o n k'o tigi y'o f'i ye k'aw ye Faransi ka fɛn dɔ ye a y'a fɔ mɔni dɔ de la mais e ma plainte k'o kan mais toujours minnu bɛ Faransi ko kɛlɛ la an k'o ɲini fɛn dɔ la an ka taa plainte kɛ k'u da bɔ a la dɔɔni c'est comme ça Maliki toujours o b'a yira k'a fɔ toujours tu fais l'affaire de l'Union européenne c'est comme ça i ka kɛwale ani jogo ani ka ni vidéo i ka ni vocali ani i yɛrɛ da baara ko million 200 ani dɔɔni dira o ma ko projet o matériel ou formation a donna ta a bɔra ta o kuma la fɛ Alhaji Dani walidenw fana bɛ yan Union européenne dangadenya tɛ dɛ a ye na n fana bɛ se formation na n fana bɛ denmisɛnninw former kɛlɛ bɛ kɛ cogoya min na ja million 200 bɛ sɔrɔ million 200 bɛ sɔrɔ Maliki ninnu fɛ valeur fɛn bɛ d'u ma valeur an ka bɔra a filɛ ne m'a fɔ Maliki Konate ne m'a fɔ a filɛ nin Maliki Konate ne ma nin fɔ dɛ a filɛ i yɛrɛ photo b'a la million 200 a filɛ a yɔrɔnin filɛ i yɛrɛ photo b'a la million 200 wa kuma bɔra i yɛrɛ da kɔnɔ ha aw ko ten dɔwɛrɛ tɛ juguya ko ni juguya dɔrɔn de juguya dɔrɔn ni adamaden juguyara dɔrɔn a banna juguya i m'a faamu juguya sinon Abudu Ɲangi filɛ nin ye ko caman bɛ fɔ mɔgɔw ma Abudu Ɲangi fɔ mais i tɛ Abudu Ɲangi ye ko wa ko n taara fanga la karisa kama peut-être a y'a kɛ dɔ la siɲɛ ala y'a kuma fɔ dɔ ye siɲɛ kelen mais a m'a kɛ yɛrɛ mais adamaden ni mɔgɔ juguyara i bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma quoi ɔ t'a ye k'a fɔ ko Segu mago bɛ sa foyi paga foyi a kɛra ta u nana an dénigrer u ye mɔgɔ si m'i dénigrer adamaden jogo yɛrɛ b'i dénigrer yanni mɔgɔ ka s'i ma maanifin jogo ye min ye o bɛ maanifin yɛrɛ dénigrer yanni adamadenw ka s'i ma mɔgɔnifin jogo ye min ye bilahi an ka taa justice la ɲɛ yɛrɛ ma cɛ o cɛ bɛ kuma Facebook sanfɛ muso o muso bɛ kuma i b'a bɛɛ k'a kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma k'an ka taa tribunal la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn bɛɛ ni Ala cɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ ko n go Facebook sanfɛ a bɛɛ bɛ taa kaso la a bɛɛ ye kaso la donko kɛ wa a bɛɛ b'a kɛ Ala ka diɲɛ don o don i m'a faamu mais n ko an ma ɲɛ tugun diɲɛ fɛn dɔ kan ka tɛmɛ mais ne yɛrɛ bɛ kuma e yɛrɛ ko de k'e yɛrɛ ko k'e ye journaliste ye ko journaliste mais même temps a bɛ ko le président de bloqueur an k'o yɔrɔ lamɛn dɛ Maliki ko k'ale ye journaliste ye mais a bɛ Salam alaikum groupe journal Gawusu
an fol bɛɛ wala mora ka fɛn bla journal bla nouvelle tribune ale y'a bila ka bɔ la un coût de 240 millions débloqué par voilà ayagado o bɔra k'o de débloqué k'o di jɛni ma n'o ye Maliki Konate n'a bɛ Maliki min dɔn o walasa ka se ka 100 bloqué n'o ye activité kɛmɛ k'o former quoi bila k'o former ni France ka projet de Union européenne de wari bɔ France tɔgɔ tiɲɛna k'a lajɛ Mali kɔnɔ nɔ blogueur kɛmɛ n'o ye activiste maa kɛmɛ ɲɔgɔn Maliki de y'a ɲɛmaa ye Maliki ni Abdoulaye Guinée donc olu former ko o former wari bɛnna 240 millions de ma donc semaine tɛmɛnen yɛrɛ o ko bɔra k'o rapport de présenter fɛn min ye mémorale ye. ok ko France ka projet dun comme France tɔgɔ cɛla ma a ye na France fɔ ka ɲɛ ko France bɛ nin kɛ France bɛ ta mais Maliki ni kuma bɛ bɔ e yɛrɛ da kɔnɔ yan o wɔɔrɔnin na i yɛrɛ bɛna fɔ dɛ bloqué e bɛna i ko k'i ye journaliste mais i ma nin 240 millions o ma ta ka ɲɛsin journaliste ma dɛ Maliki yɛrɛ ko k'olu bloqué damaw a bɛ min wɔɔrɔ in bɛ mɛ a filɛ nin a filɛ n balimaw an ka Maliki lamɛn han ala Mali an ka Maliki lamɛn an ka Maliki lamɛn an ka Maliki lamɛn Il y a 4 ans de cela, nous avons initié un projet de renforcement des capacités des blogueurs, surtout les utilisateurs des médias sociaux. Donc, nous avons 2 phases. Voilà. Ah oui, mais quand il y a ça, il y a un projet de Messinga. Ou le projet de Blasinga. France Toga Tchena, France Toga Koka, Djetchobnaka, c'est comme et blogueur ou Fragnon, il n'a pas comment qu'elle a. Nous ne pouvons pas réseau sans fait. Et tiens, au Benata, et au gay journaliste, et blogueur, c'est où est blogueur. Oh, on est blogueur. Ça dit, eko, quoi qu'à Horonia. Anga Maliki lamene. Anga lamene, fable, aérem na wargo fo. Anga lamene. La première phase, c'était vraiment doter de matériel. La deuxième phase, c'était la formation de renforcement des capacités que nous avons initié pendant 2 mois, parce que du mois de décembre jusqu'au mois de février, nous avons initié ça en 4 vagues à Selingué. Chaque vague a fait 12 jours à Selingué pour une formation. Nous avons reçu cette formation, nous avons reçu ce don de matériel de la part de l'Union européenne à travers le DISCUS. Le projet, ça a coûté à peu près 200 millions et quelques. Pour les matériels, c'est 170 millions. Et pour la formation, c'est 72 millions de francs CFA. La formation est 70 millions. Matériel ou Maliki ya tchèdi. Ore ka maba basé ça. Ka samara, ka parfum fier ça. Maliki yɛrɛ a ma bɔ anw da dɛ n ko Maliki yɛrɛ dabara de ko nin projet Maliki min ko Union européenne ka projet t'ale bolo France ka projet t'ale bolo o Maliki yɛrɛ ko projet ko o projet taara bɛn 200 et quelques millions ma ko o wari bɔra Union européenne fɛ yen Maliyɛnw b'aw bila an quoi parce que Segu ala ka nin ko bɛɛ kuncɛ hɛrɛ la ala ka nin ko kuncɛ Maliki ala ka dusukun ɲuman ani hakilina ɲɛnama ka d'i ma i ye denmisɛnnin de ye fɔlɔ bilahi i ye denmisɛnnin de ye fɔlɔ i ye denmisɛnnin de n nana dɔɔni kalan faransi ani n bɛ ko dɔw o di tɛ kelen ye dɛ i ye denmisɛnnin fitinin de ye fɔlɔ n ye dɔɔni kalan faransi n bɛ tubabukan dɔɔni mɛn ani n bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ dɔn c'est pas pareil hein c'est pas pareil n ma deli ka taa faransi mais adamaden yɛrɛ i tɛ se ka taa mɔgɔ datugu ka mɔgɔ don ka tila k'i ni jɔ ne de ye plainte don n taara la kurakuraya c'est pas la peine c'est pas la peine. Mɔgɔ yɛrɛ bɛ plainte don mɔgɔ ma n'a fɔra a ye taa tigi yɛrɛ ɲininka kɛ hali bɛ siran o ka fɔ ka tila ka t'i sigi ne de ye plainte don wa n ɲɛ la kurakuraya e après sisan mun diɲɛ wulila wa mun kɛra wa Segu sara wa mun de kɛra subahanallahi han Maliyɛnw b'aw bila ala ka hakili ɲɛnama d'aw ma ala ka hakili ɲɛnama d'aw ma ala ka jamana in basigi ala ka hakili ɲɛnama d'u ma ala ka hakili ɲɛnama d'u ma ala ka jamana in basigi 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 mais a bɛ bɛn diɲɛlatigɛ don a bɛ bɛn inshallah Segu Tunkara ala k'i ɲuman bɔ ala yɛrɛ b'i ɲuman bɔ billahi ala b'i ɲuman bɔ n ko ala b'i ɲuman bɔ Sidiki Jabate ma don ka bɔ Mama Sita ma don ka bɔ Wulutigi ma don ka bɔ Umar Barugo ma don ka bɔ Buwa fana ma don ka bɔ Abdou Niang ma don ka bɔ Tayiruwa ma don ka bɔ Adamani Jama olu ma don ka bɔ
fena nunu olima donga bo fen fena ma donga bo doin fena o ma donga bo umu Amerique o ma donga bo mo jena ma donga bo mo ma donga bo bijou seraba ama donga bo jena tika o doron ni araberu ma do ya gaspi nunu ni fen nu Taiwan nunu ni Taiwan fen nu abema do ya ngabo utuka mo yala c'est ça c'est comme ça seulement c'est où tu ala ka boni ni moye ala ka ni na maliki ni ya mo datu billahi swala ni nunu nga koba ya swala ni arasi jali ka kola billahi swala ma bonye plenty ka kama mo yu sendo gu bolo do ka femege swala ma fo petu fo kuma chale swala wo galon darana akera mais ali ko make campan atro cheto flaga bon ça chento ça ouverture médiateur chorno ne plenty do nyala kura ya kui subhanallah ana ma debe juga fota kakla kana fota ko njugu ke wanyake karsala ko nyake ngam ndiri ndo ge fui papa ga ndo ge fui comme segu no na avion fage sono ne kaso fo on duguma mo nyina o me yele de mo duguma la yere kaso yi alaka wula yere cha madame de la présidente ki fo ya ka wura duzuz fo ka segu yere fo segu tungara nga foli bi anga foli ba bela jere mama gumelinna ka be fo ka be wali mado kadi ima bona kadi ima bona odi takadi la wala datu voilà on a foli ba we mare tu grand sœur mare tu siribe ki fo gi wali mano iga foli bia iga fo kadi tu veux quoi tu ki fo iga foli bia merci beaucoup Asma Obayo Fatouzara ka bela jelen fo ka bela jelen wali mano nga foli beleba ba bela jelen dan ne pari anga foli belebele amanya shi ura duzuzuma foli belebele ba ambo nyashi ura duzuzuma ka foli belebele ba ko tasa ambo tasa ka barni gambi ambi fogi wali mano iga foli belebele bia non do sawali kadi sawali voilà sawali do amay sawali ni mina sisa donc au bela jene fo ko benfo aja madina ki fogi wali mando merci beaucoup aja madina ha foli belebele abiye ki fogi wali mando merci beaucoup tout sidi merci beaucoup ka bela jene fo mo be mali che anamuso ka benfo ka be wali mando merci beaucoup nga foli bawe donc atanga misiri ni folo kadi tu veux quoi hein merci beaucoup merci on peut la dire wali mando voilà ala ka presentation ala ka kishi ka shuki ka me uremba ya kurushi kizalai godi ala ka jamane merci beaucoup tata sumare il faut qu'il wali mando jinale jiyaye il faut lui bien tata sumare amene wapolo on peut la dire fou duya biya fawali o transfert mari to fo Allemagne il faut lui bien il faut qu'il wali mando tunu sana Muhammad ya diade ay maya emiti barawa abenala de kula banto tiale mamara tinya